बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 मार्च हफ्ते का दिन है। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम आपके साथ बात करेंगे एक तो मस्तूंग में होने वाला अख्तर मैंगल साहब के जो स्टेज के करीब एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ख़ुदकुश हमला हुआ है, और लेकिन अख्तर मैंगल साहब इसमें महफूज रहे हैं। वो तमाम तर सूरत हाल आपसे उससे शेयर करेंगे। और दूसरा आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का सामान जो है वो अडियाला जेल पहुँचा दिया गया है। और दूसरा अपोजिशन का ईद के बाद एहतजाज ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल में है और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और जमात इस्लामी ने जो है वो मुआज़त कर लिया। जमात इस्लामी ने मुआज़त क्यों की? मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अभी तक दूर क्यों नहीं हो सके? और क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ये तहरीक चलेगी? और हुकूमत को क्या ईद के बाद कोई टफ़ टाइम होगा या नहीं? और ये निज़ाम क्या 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगा या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा वो शेख वक़ास साहब ने कहा है कि गंदे अंडे पार्टी को ना तोड़ सके तो आगे क्या तोड़ेंगे? ये सारी तफसीलात जो है इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब का सामान जो है वो अडियाला जेल जो है वो पहुंचा दिया गया है। अडियाला जेल से क्या अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पता है कि ईद उल फितर का मौका है, रमज़ान मुबारक जो है उसका आखिरी अशरा जो है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। आज 28वां रोज़ा है और कल इतवार या सोमवार को ईद हो सकती है। और इमरान खान साहब का ईद का जो सामान है दरअसल वो अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का सामान अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंचा दिया गया। और सबसे अहम खबर यह भी है कि इमरान खान को नोबल प्राइज़ के लिए वो नामजद किया गया है और कैदी नंबर 804 मतलब के नॉट आउट। जेल के ज़राए के मुताबिक ईद के मौके पर इमरान खान के लिए 4 नए जोड़े कपड़े, जूते और वेस्ट कोट अडियाला जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान के कपड़े लेकर सलाम शाह नामी शख्स जेल पहुंचा और असलम शाह गेट 5 से उनके कपड़े के साथ जेल के अंदर रवाना हुए। ये कपड़े जेल इंतज़ामिया के हवाले जो है वो कर दिए गए हैं और ये अभी तक जो है इतलात हैं कि इमरान खान साहब अभी तक उनके पास जो है वो कपड़े नहीं पहुँचे। तो अब हम आपको साथ ही बताते हैं कि दूसरा जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो तातुल का शिकार क्यों है और क्या ये कोई टफ़ टाइम दे पाएंगे। और तहरीक इंसाफ एक बात वाज़ेह है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर जो है वो ना इस्लामाबाद आएगी और ना किसी किस्म का एहतजाज करेगी, ना लॉन्ग मार्च करेगी, ना धरना देगी। तो अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो तातुल का शिकार क्यों? मैं आपको पहले भी एक 2 क्लिप भी अपने शेयर कर चुका हूँ। जुनैद अकबर साथ मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने सारी तफसीलात बताई थी मौलाना फजल रहमान के हवाले से। अपोजिशन का ईद के बाद एहतजाज ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार जमात इस्लामी ने मुआज़त कर लिया है। अपोजिशन अलायंस की जानिब से ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का मामला ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ज़राए के मुताबिक अलायंस अब तक अपने बुनियादी तंजीमी ढांचे को मुकम्मल नहीं कर सका और मुख्तलिफ तजवीज़ पर जो है वो गौर जारी है। ज़राए का कहना है कि अलायंस की तंजीमी ढांचे की तकमील ना होने के बायस ईद के बाद एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल अभी तक जो है वो नहीं दी जा सकी। दूसरी जानब जमात इस्लामी ने अपोजिशन अलायंस में बाज़ाब्ता शमूलियत मुआज़त कर लिया है और वह अलहदा एहतजाजी तहरीक चलाने में दिलचस्पी रखती है। आपको पता है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ये दोनों चाबी वाले खिलौने हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अलायंस ने जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ दी थी, जबकि जमात इस्लामी को रावलपिंडी में एहतजाज करने की तजवीज़ दी गई। तमाम जमात इस्लामी ने इस हवाले से कोई हतमी जो है अभी तक जवाब अपोजिशन अलायंस को नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के चेयरमैन महमूद खान अजगरी से होंगे, जबकि सदर का ओहदा जमीयतुल उलमा इस्लाम को दिया जाएगा। इत्तेहाद में शामिल हर जमात का एक नुमाइंदा बतौर नायब सदर काम करेगा। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या तर्जमान के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को नामज़ेर गौर है, जबकि जनरल सेक्रेटरी का ओहदा PTI की हमायत याफ्ता हामिद रज़ा साहब को दिए जाने का इम्कान है। ये अहम ओहदे हैं। अगर तो ये अपोजिशन अलायंस बनता है तो इसमें जो है वो चेयरमैन महमूद खान अजगरी साहब होंगे और सदर जो हैं वो जमीयत इस्लाम के चेयरमैन जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब होंगे और एक नुमाइंदा बतौर नायब सदर हर पार्टी का जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो शामिल होंगे। और सेक्रेटरी या तर्जमान के लिए जो इस तहरीक के जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब होंगे और दूसरे जो हमायत याफ्ता जो सेक्रेटरी का, जबकि जनरल सेक्रेटरी इस तंजीम अगर तंजीम नौसाजी होती है तो इसमें हामिद रज़ा साहब जो हैं वो भी ओहदेदार होंगे इसमें। और दूसरा हम आपको बताते हैं कि शेख वक़ास अकरम और फवाद चौधरी की आपको पता है लड़ाई भी अभी तक जारी है और वो कहाँ तक पहुँची है उसका तो अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन शेख वक़ास अकरम साहब ने कहा है कि गंदे अंडे पार्टी को ना तोड़ सके तो आगे क्या तोड़ेंगे। लेकिन एक बात है, शेख वक़ास अकरम जो है वो अपनी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने जितने नुकसान बर्दाश्त किए, उनके पंप्स को बंद किया गया, उनके तमाम कारोबारों को बंद किया। और शेख वक़ास अकरम ने बताया मैं वाहिद लीडर हूँ जो 8 महीने अपनी फैमिली के साथ ना बैठा और अपने बेटे के साथ नहीं मिल सका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जमान शेख वक़ास ने कहा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस रमज़ान के बाद इत्तेफाक और इत्तेहाद में तब्दील हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद जमहूरियत के लिए मकसद बारी नहीं,
کے پی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، پہلے بھی گندے انڈے پارٹی کو نہ توڑ سکے نہ آپ توڑیں گے۔ شیخ وقاص نے مزید کہا کہ پارٹی کی ذمہ داریاں وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، پارٹی صدر بااختیار ہے، اگر وہ تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کسی کو بھی اپنا مخالف نہیں سمجھتے، کوئی فارورڈ بلاک نہ ہے نہ آگے بننے جا رہا ہے، چند گندے انڈے جب ہماری پارٹی نہیں توڑ سکے تو اب آگے کیا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب، اسلام آباد اور کی جیلوں میں ہمارے کئی دوست بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں، یہ رجیم پاکستان تحریک انصاف سے اتنا خوفزدہ ہے کہ احتجاج تک کرنے نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے بلہ چیننے میں قاضی فائز کا بھرپور کردار تھا، خیبر پختونخوا سینٹ کی نشستوں سے محروم رکھا ہے، بانی چیئرمین کو قید میں 600 دن ہو گئے ہیں، عوام نے دیکھا کہ جیل قوانین کا مذاق اڑایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پیکا ایکٹ سے صحافیوں کو گھٹن ہوتی ہے، فیک اکاؤنٹس بنا کر ہمارے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے جیلی کیسے میں سوشل میڈیا چلانے والے بچوں کو پھنسایا جائے۔ تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان نے مزید کہا کہ ہمارے جن بچوں کو بے گناہ اٹھایا گیا انہیں فوری عدالتوں میں پیش کیا جائے، کوئی ریاستی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بانی کے تمام کیسز لارجر بینچ کو تھما دیے، بانی پی ٹی آئی سے ان کی فیملی اور ساتھیوں کو نہیں ملنے دیا گیا، ایسی عدالت کا کیا فائدہ جو ایک قیدی سے ملاقات کا حق دلوانے میں جو ہے وہ ناکام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 فروری سے گرفتار پی ٹی آئی کے سالار کاکڑ ابھی تک ریمانڈ پر ہیں، حکومت یہ بھی بے حیائی چھوڑ دے، جس دن حکومت سے اپنے پیاروں کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو عوام نے حکومت کا حشر کر دینا ہے۔ ہماری خاتون رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ یہ لوگ اور کتنا ظلم کریں گے۔ شیخ وقاص نے مزید کہا گرینڈ اپوزیشن الائنس رمضان مبارک بعد اتفاق و اتحاد میں تبدیل ہو جائے گا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کسی باری کا مقصد نہیں بلکہ یہ اتحاد جمہوریت کے لیے ہے۔ تو ابھی تک بھی مولانا فضل الرحمان کے جو ہیں وہ کسی قسم کے مطالبات بھی نہیں مانیں گے، ان کے تمام تحفظات ابھی تک ادھورے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا نیا اتحاد بنے جس طرح 2022 میں بنا اور اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہو، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی کچھ معاملہ ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت خطرے کا بھی ان کے اوپر جو ہے تلوار منڈلا رہی ہے، کیونکہ جس طرح ان کی پارٹی قائدین کو جو ہے وہ مارا گیا، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اٹیک پر خدشات ہیں کہ ان کو بھی کسی حملے میں جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے کہ اٹک میں مصدوم جو اختر مینگل صاحب کے حملہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی محفوظ رہیں اور اس حملے میں کسی قسم کا خودکش حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف ان کے مذاکرات جو ہے حکومت سے جاری ہیں۔ اختر مینگل صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کی تمام جو خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے ان کو، اور جو چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اور جس طرح بلوچستان کی عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر محروم بلوچ کی گرفتار کیا گیا، ان کے دھرنے پر فائرنگ کی گئی، تو ان کا ایک مطالبہ ہے کہ بلوچستان کی جو عورتیں ہیں ان پر یہ تمام ظلم و ستم جو ہے وہ بند کیا جائے۔ اگر بند نہیں کیا جائے گا تو یہ دھرنا جو ہے وہ جاری تب تک رہے گا جب تک ہماری خواتین کارکن کو جو ہے وہ رہائی نہیں ملے گی۔ تو اختر مینگل صاحب آج ان کے مذاکرات ہیں حکومت سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی، اب دیکھتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کے مطالبات پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اب تک کی یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی، فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔